अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। आज किसी मोमिन ने नात अली के बारे में सवाल किया तो मैंने मुनासिब समझा कि इस नात अली के बारे में आपके साथ एक वजीफ़े को शेयर कर दिया जाए। नात अली वो दुआ है कि जो जंग उहद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम गैब से सुनाई दी, और दर वाक़े इस दुआ में हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि तहियत व सना की वस्फ़ बयान की गई है कि हज़रत सैयदुल औसिया मुश्किलात के लिए मज़हरुल अजाइब का किरदार अदा करते हैं। इस दुआ को नात अली के उन्वान से याद किया जाता है। नात अली की दो अक़साम हैं, एक नात अली सग़ीर है और एक नात अली कबीर है। नात अली सग़ीर को मरहूम अल्लामा मजलसी रहमतुल्लाह अलैह ने बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 20 और सफ़ा नंबर 73 पर दर्ज किया है। मरहूम मजलसी ने जहाँ से इस नात अली सग़ीर को नकल किया वहाँ इसका कोई सिलसिला सनद मौजूद नहीं है। फिर मरहूम मजलसी ने नात अली कबीर को अपनी किताब ज़ादुल मआद की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 429 पर दर्ज किया है। नात अली सग़ीर के कलिमात कुछ यूँ हैं कि नाद अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मुहम्मद बेविलायतिका या अली या अली या अली। ये वो नाद अली है कि उलमा इसे अहमियत देते हैं। अलबत्ता अगर सिलसिला सनद के एतबार से बयान किया जाए तो ज़्यादा उलमा को इत्मीनान सनदी एतबार से इन कलिमात पर नहीं है, लेकिन चूँकि कलिमात दुआइया कलिमात हैं और इन कलिमात की वाक़अन तासीर मौजूद है, इसके आसार और इसके अजाइब उलमा बयान करते हैं। मसलन नात अली के बारे में मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मतलउल अनवार जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 154 पर इस बात को नकल करते हैं कि जब मैं 7वीं मरतबा अतबात आलियात की ज़ियारत के लिए इराक़ गया तो मरहूम हाशिम हद्दाद ने मुझे नात अली का वजीफ़ा इनायत किया। मरहूम हद्दाद कहते हैं कि मुमिनीन जो हाजात रखते हैं, मुश्किलात रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी हाजत रवाई हो जाए, उनकी मुश्किलात बरतरफ़ हो जाएं, तो वो रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में एक रात अपने घर में 10 मुमिनीन को जमा करें और उन मुमिनीन से ये तकाज़ा करें कि वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि तहियत व सना के नाम मुबारक अली के अदद के मुताबिक 110 मरतबा नात अली का विर्द करें। तो अगर 10 अफराद एक जगह बैठकर रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रात में नात अली का टोटल 1100 मरतबा विर्द करेंगे तो मरहूम हाशिम हद्दाद कहते थे कि उनकी हाजत, जिस हाजत की गरज से इस विर्द को अंजाम दिया गया है, वो हाजत पूरी हो जाएगी। फिर आयतुल्लाह तहरानी इसी किताब मतलउल अनवार के इसी पेज पर नकल करते हैं कि मरहूम हाशिम हद्दाद ने मेरी ज़ौजा को भी नात अली का एक वजीफ़ा दे रखा था और उन्होंने मेरी ज़ौजा से ये कहा था कि 1 माह तक नात अली को हर रोज़ 110 मरतबा आपने इसकी तस्बीह करनी है। और फिर फरमाया कि जो मोमिन भी नात अली को मुसलसल 3 दिन 110 मरतबा नात अली का विर्द करेगा, यही नात अली सग़ीर जो हमने आपकी खिदमत में बयान की, तो मरहूम हद्दाद का ये नज़रिया था कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि तहियत व सना जो मज़हरुल अजाइब हैं, उनकी बदौलत उसकी मतलूबा हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ मुनासिब है कि मैं किताब मतलउल अनवार का भी तारुफ़ करवाता चलूँ कि आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी ने 14 जल्दों पर मुश्तमिल ये किताब उनसे मंसूब लिखी गई है
یعنی جب مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی معارف اسلام کا دورہ ترتیب دے رہے تھے اور تحریر کر رہے تھے، تو اس وقت ان کی جو مطالعہ ہے، جو ان کی تحقیقات ہے، اس میں جو نایاب اور قیمتی درر ان کو ملتے تھے، انہیں وہ تحریر کر لیتے تھے، یادداشت کر لیا کرتے تھے، اور پھر ان کی نیت یہ تھی کہ انہیں بعد میں وہ مفصلاً ان کے بارے میں تحقیق کر کے کتاب کی صورت میں انہیں پیش کریں گے۔ ان میں کچھ خطوط بھی ہیں اور کچھ مطالب جو ان کے ہاتھ سے تحریر شدہ ہیں، لیکن آیت اللہ طہرانی کو تو فرصت نہ ملی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے بیٹے آیت اللہ مرحوم سید محمد محسن طہرانی نے اس کتاب مطلع الانوار کو باقاعدہ تحقیق کے بعد پبلش کیا، اور ٹوٹل اس کی 14 جلدیں ہیں۔ لہٰذا وہ قارئین جو اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیں، نہایت ہی بے نظیر کتاب ہے۔ اس میں مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گراں قدر مطالب نقل ہیں، جنہیں آیت اللہ طہرانی نے اپنے خاطرات میں، اپنی یادداشت میں تحریر کیا ہے۔ آیت اللہ طہرانی خود مرحوم قاضی سے تو ملاقات ان کی نہیں ہوئی، چونکہ آیت اللہ طہرانی جب نجف اشرف میں گئے تو مرحوم قاضی کے انتقال کو 4 سال بیت چکے تھے، لیکن مرحوم آیت اللہ طہرانی نے نہایت ہی مستند ذرائع سے، یعنی مرحوم قاضی کے نہایت ہی جو بااعتماد افراد اور بااعتماد شاگرد یا ان کے فرزند، ان سے ان مطالب کو یادداشت کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں نے ایسے مستند افراد سے مطالب کو جمع آوری کیا ہے کہ گویا خود مرحوم قاضی سے نقل کر رہا ہوں، وہ افراد اس قدر مستند ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر توفیق ملی تو ہم اپنی گفتگو میں بسا اوقات اسی کتاب مطلع الانوار سے گراں قدر درر بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔